us silently floating out at some hotel in rural Wyoming. Nobody saw us. もう喫煙所もお手洗いも大丈夫？喫煙所は行きたいけど大丈夫。すぐだもんね。向こうさすがやっぱり一番奥なんや。ど田舎。ど田舎。でもいいところですよね。いやフォロー入れた。で普通 YouTube 用にフォロー入れやがった。いやいや。かわいい。と初めての飛行機緊張する？難しい。頑張ろうね。これもらいに。これもらんと。何の？おじいちゃんち？アルフォート1個もらう。よかったこれ。ずっと見てたもん。俺たちが食った角見て食ったこいつ食った次ここやなみたいな。でも4はあれポンポンって出てくるのでも初めてやけど、付き合えないよって言って中学生が成人して付き合って結婚してるからね。そうすごくない？その時に書いてたのがこの近い近い。ありがとう。カプチーノ We used to have each other's playlists. 結構そういうとこ。乗ってた。 Used to be each other's best friends. Yeah. But now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week again. But I don't wanna think we're tossing. But you can. I'm sorry that I blamed you. Things you can't control. I've been in a daze. I left my
heart out to you so you can see me through. 逃げてきます。うわー、露天がある。泣いてんじゃん。笑ってんの？だってまだ線消えてないし。寝ちゃう。寝ちゃう寝ちゃう。寝ちゃう。We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. お好みで大丈夫。はい。Maybe we could try next week. Again. But I don't wanna feel too soon. But who cares? どんぐらいかあるのか。怖い。妖精がおる。ほら。本当や。アホや。こっち見てる。怖い。どこ行った？ We could be anywhere, doing anything, seeing anyone. Were you in my head? No second guess, every second thought with a setup is for how your name gets involved. But I'd rather be with you. Oh, I'd rather be with you. I've been everywhere, doing everything, seeing everyone.
to do to get over you? 'Cause I'm not over you. Is it stupid to say